अरे बाबा शेळ्याला तर तू कश कराते शेळ्याला शिकू अरे काची गेली पण कोणी कैसे झाले गो कश कराते शेळ्याला शिकू अरे काची गेली पण कोणी कैसे झाले गो शोना 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 শোনা এত জ্বালা শোনা ঘরেতে আমার মন রয় না কেন রয় না রয় না ময়না বলে তুমি কৃষ্ণ রাধে তাকে মন জিতে যেটাই কেমন বাধে